Hello guys, welcome to back my YouTube channel. आङो बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग खालामिया नै दिनै खालामनो नागिरदों जाहाना बा मर्निंआव ना फुङावनो ना एसे मिनिट र' नै हेलौ बाय 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 नै जोंना बिबारा बिराद मोजां मोजां समायना नुबाय नै नुखाबायना नै खालु खालु होनबा खालु नै खालुआ जोंना ना बा नै देन्जार समायना नुखादों बिबारा ना बरिया लागसे ना माबा फुलटु ना माखासे रानजोबबावबायसो दै नैबे फांसे दालायाव नायलाय खयथा बारदों नै बियो नैबेथ' नै बिफाङानो देमजोब्बाय रानबावबायसो माखासे बिबार बारनानै ना बानाय फांसे बिफाङानो बिराद बारखादों नैबे नैबेबो नै रानजोबबावबायसो माखासे नै बारैनो देमलायलायखादों बिबारानो बिफाङानो देमलायलायखायो नै नै लाखि बिमाया बेरफुंजानि मबाइल नायनाया होथारदों लाखि बिमा बे बखाथि दाना औवा मामि मा खालामदों मामि मा खालामदों होन मा खालामदों मा दा जोंहा दखानाव थांसै फुंनि ब्रेकफास्ट लायसै जोंहा दखानाव नामा फिथा लायसै दखानाव साहाजों लोंनो ना फिथा लायनो थांसै जोंहा नै फिथा लायसै बा गेटखौ खेंहैग्रोनोसै बाबा ना गेट खेंग्रोनोसै नै गेटखौ खेंबाय जोंहा ना फिथा लायनो थांसै फिथा लायग्रोसै जोंहा दखानाव साहा लोंनो गारैदो दादा হয়তো ঘুমার লেগে ওই যে একটা ভাই আছে ভাই বাবা মানে কি ঘুম পাই গেছে পুরো ঘুম পাই গেছে ভাই কো ভাই দাদার কাছে নিয়ে গেছে অন্যকে আনটাছে এখন আয় না আমার গুলো জানো দাদা ইতির গুলো বই দিছে পরে কানটাছে পরে আইছি পিয়ালির মা ওই ইয়ের মা বুদ্ধু নাকি আইছি জানা তো পিয়ালি মা ওর মাকে কান দেখে আং বইছে দেখো কোন নামাজ দিলে পছন্দ করে এই ভাবছিস না কানটাছে দেখি দেখো কোন নামাজ দিলে পছন্দ করে নাই কানটাছে ওরা হইলে সুমার মার যদি ডাক্তার থাকে এত দূরে বসে বেড়াবার মাথা টান দিলে তেল দিল দিল